अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज की वीडियो हम बात करेंगे कि इस दुनिया में जो अमल, जो काम, जो भी मेरा किरदार है और हम सब का जो किरदार है, जो हमारे साथ होता है, जो हम किसी के साथ करते हैं, क्या उसके ऊपर भी किसी की नज़र या उसके मुताबिक भी हमारा जो रिवार्ड है, हमारा जो अमल है, उसके मुताबिक ही फैसला होता है या जैसे मर्जी हम करते जाएं। एक साहब जिनकी उम्र अब तकरीबन 70 के करीब है, अब बुजुर्गी में पहुंच चुके हैं, उनको मेरा करीब से देखने का मौका मिलना और उनके साथ चलना और काफ़ी अरसा एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम उनके साथ उनको करीब से होकर देखना और उनको उनकी लाइफ को देखने का मौका मिला। वो साहब थे जो अपनी ज़िंदगी में उनमें दो खसूसियात नुमायाँ थी। उनके पास वसाइल भी थे, उनके पास खसूसियात भी थी, ज़ियानत भी थी। तो अपनी ज़िंदगी में उनकी एक बहुत बड़ी खूबी, खामी थी लेकिन हम उसको खूबी का नाम दे लेते हैं, वो ये थी कि वो किसी की इज्जत को, किसी के उठते हुए सर को, किसी के बढ़ते हुए नाम को उन्होंने सारी उम्र हजम नहीं किया। सारी उम्र वो किसी की इज्जत को नहीं देख सकते थे और जितना हो सकता था उस इज्जत वाले बंदे की इज्जत को खराब करने के लिए जितने इकदाम किए जा सकते हैं, लोगों में बैठकर या उसके खिलाफ कोई भी किसी किस्म की प्लानिंग करके, मनसूबाबंदी करके उन्होंने उसको खराब करने की, उसकी इज्जत को खराब करने की कोशिश की। ये उनकी सारी जिंदगी का मशगला था कि किसी बंदे की कोई इज्जत नफ्स हो या उसका स्टेटस हो या उसकी एक माशरे के अंदर जो पहचान होती है वो अगर अच्छी बन रही है, उन्होंने हजम नहीं की। मुख्तलिफ तरीकों से प्लानिंग करनी, मुख्तलिफ तरीकों से भेजत करना और अक्सर वो अपने प्लान में बावसाइल होने की वजह से और बाअसर भी होने की वजह से कामयाब भी हो जाते थे। लेकिन आज उनकी ज़िंदगी को मैं अगर जब एक नज़र देखूं और कोई भी उनकी नज़र को देखे तो उनकी ज़िंदगी बेइज्जतियों और इंसल्ट्स और जो रुसवाइयाँ हैं उनसे भरपूर है। उनकी अपनी इज्जत अगर उनकी ज़ात के लिहाज से देखा जाए वो इज्जत वाले नहीं हैं, वो नज़रों से गिरे हुए हैं। और अगर उनके बच्चों के लिहाज से देखा जाए तो वो बच्चे जो हैं उस सेंस में भी वो कोई कामयाब इंसान नहीं है। उनके बच्चे भी ऐसे ही रहे हैं जैसे वो शायद किसी के बच्चों के साथ या किसी के मुतल्लक उनकी थिंकिंग थी। तो वो किसी भी लिहाज से आज सुकून में नहीं है। अगर उनके पास से जाके देखा जाए तो वो बेसुकूनी में है और शायद यही मुकाफात अमल है। एक और हमारे टीचर गवर्नमेंट ज़मींदार डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गुजरात के प्रोफेसर थे। वो अपनी ज़बानी बात सुनाया करते थे कि मेरी ये आदत थी स्टूडेंट टाइम में, जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था उसमें मेरी आदत थी कि जब मैं क्लास के पीछे बैठता और जब कोई टीचर पढ़ाता, लेक्चर देता, उस लेक्चर के दौरान मेरी ये आदत थी, ये एक हैबिट बन गई कि मैं उस टीचर की हर बात पे कहता जी सर आप ठीक कह रहे हैं, नीचे मुंह करके पता भी ना टीचर को चले, हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं। मतलब तंग करने वाला एक जो है ना एक मुअज़्ज़ब सा रवैया मेरा होता था। तो वो टीचर खुद फरमाते हैं कि मेरा जो पहली नौकरी और पोस्टिंग हुई, अपॉइंटमेंट एज अ लेक्चरर, वो मंडी बहाउद्दीन के एक डिग्री कॉलेज में हुई। तो जब मैं पहले दिन क्लास में गया, वो कहते हैं एग्जैक्टली जैसे मेरा अपना रवैया था, जैसे मेरा अपना बिहेवियर था, ऐसे ही मेरे साथ हुआ। ऐसे ही एक स्टूडेंट ने मुझे तंग किया, सेम उन चीज़ों से उसी तरह की बातें करके, कुछ सीटियां बजा के, कुछ जी सर आप बिल्कुल ठीक हैं, इसी तरह। और मैं रोने वाला हो गया। सर जी फरमाते हैं कि मैं उधर से जब क्लास से फारिग हुआ तो उसके बाद सीधा मस्जिद गया और सजदे में सर रख के रो के खुदा ताला की ज़ात से दुआ की, या अल्लाह मैं गलती पे था, मुझे माफ़ फरमा दे। तो मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ और रेस्पेक्टेबल व्यूअर्स, ये बातें, दो बातें, एक मेरी आंखों देखा हाल और एक मेरे बहुत मोहतरम टीचर साहब की बात बताने का मकसद ये है कि दुनिया मुकाफात अमल है और इसके मुतल्लिक़ ही है कहा जाता है कि जो कुछ बोगे वैसा ही काटोगे, जो करोगे वैसा लोगे, जो दोगे वैसा लोगे, ऐसे क्यों तैसा। इसी के मुतल्लिक़ ही कहा जाता है कि अज़ल से है
مکافات عمل کا سلسلہ قائم، ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا ہے جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ تو اگر ہم آج کسی کو رلا رہے ہیں تو اپنے رونے کا انتظار کریں، کسی کو اگر تنگ کر رہے ہیں اپنی باری کا بھی انتظار کریں۔ اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مکافات عمل کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ اور اسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کی زندگی کو جہنم بنا کے اپنے سجدوں میں جنت کو مانگ رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے، اور کسی کی زندگی کو جہنم بنا کے ہم جنت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو میرے معزز اور ریسپیکٹیبل ویورز، آج ہم یہ دیکھیں کہ ایک بندہ، کوئی بھی انسان جس کے پاس ساری کریکٹرسٹکس موجود ہیں لیکن وہ ساری یا ان میں سے کچھ اس کو غلط استعمال کر رہا ہے اور اس کا مقصد دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا ہے، اور اس طرح کی یہ جو دو ایگزامپلز، اس کے علاوہ میرے پاس پوری ایک لسٹ ہے، میں ایک پورا پروفائل بنا کے اس کو کئی دفعہ وزٹ کر چکا ہوں۔ آپ سب بھی اپنے جو قرب و جوار ہے یا اپنے القاء احباب ہے، جاننے والوں میں ضرور لسٹ بنائیں، آپ کو ضرور ایسے لوگ ملیں گے جو جس طرح کا رویہ دوسروں کے ساتھ رکھتے تھے، جیسا ان کا کردار تھا ایسے ان کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ بے شک ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے متعلق ہو، وہ بے شک ایک محلے میں محلے دار کے متعلق ہو، وہ بے شک ایک کاروباری بزنس مین دکاندار اس کے متعلق ہو، وہ بے شک کسی کی بیٹی اور بہن کے متعلق ہو، بے شک کسی کی اولاد کے متعلق ہو، بے شک کسی پڑوسی کے متعلق ہو، بے شک کسی محلہ دار کے متعلق ہو، بے شک کسی اپنے سے ماتحت اور جونیئر کے متعلق ہو، جس زندگی کے شعبہ میں جہاں بھی اس آپ فارمولہ کو لگا کے دیکھیں آپ کو یہ حقیقت 100% فیل ہوگی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج میں کسی کے خلاف پالیسیز بنا رہا ہوں اور پلاننگ کر رہا ہوں اور اپنے آپ میں مطمئن ہوں کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں ساری زندگی دو قسم کے لوگوں کو تلاش کرتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، اور مجھے ان میں سے کوئی ایک قسم کا بھی نہیں ملا۔ ایک وہ جس نے صدقہ کیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایک وہ جس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو اور وہ اس دنیا پہ بدلہ دے کر نہ مرا ہو۔ تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی اور سوچنی چاہیے۔ ایسے زندگی مل گئی اور جانوروں کی طرح گزار دی، ایسے نہیں ملی۔ یہ زندگی ایک بہت بڑا موقع اور بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دینے والی ایک ذات ہے، اور اس نے جو ایک لائحہ عمل اختیار دیا ہے ہمیں، اور جو اس کا اصول اور ضابطہ ہے، اس کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے ہم خسارے اور گھاٹا سے نہیں بچ سکتے۔ تو دعا بھی ہے، اور جتنا ہمارے لیے ہمارے بس میں ہے وہ کرنے سے دعاؤں کا اثر ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہم کسی کو دل دکھانے، کسی کو بےعزت کرنے کا سبب نہ بنے۔ اللہ ہم سے سب کی عزتوں کو اور سب کی جو عزت نفس ہے اس کو محفوظ رکھے۔ والسلام۔